गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो है आई लुक के बारे में। आज हम क्रिएट करेंगे पर्पल आई लुक। के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दो आई शेडो पैलेट। एक है हिलरी हुडा एंड एक है हुदा ब्यूटी। इन दोनों से हम पर्पल आई शेडो लुक क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी हाफ मेकअप कर लिया है, अब और आधा मेकअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ब्राउज फिल कर लेंगे। आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।